cucuk satu kali saja ya. Baik, selamat pagi. Okey, hari ini cerita sikit tentang starter lah. Ini kalau starter part 2. So part 1 itu masalah wire relay. Kemudian kalau tak pakai starter relay wire, kadang-kadang tak boleh start juga. So mungkin masalah starter lah. Jadi saya pergi itu Magic SLI Sentu, tukar starter punya solenoid. Tak boleh start juga. Kadang-kadang dia langsung tak ada bunyi. Biasa kalau starter tak ada power kan dia macam jadi turn tak langsung tak ada. Maybe mungkin wire dia macam elektrik dia tak ada sentuh. So saya tanya Magic SLI lah. Dia cakap pergi sana pasang starter relay kit wire baru lah. Dia ada jual. So saya pergi test dulu. Saya try dulu lah. Tapi tadi saya ada test kalau signal dari kunci memang ada voltage. Bila saya pusing kunci memang itu ada signal pergi starter kunci. So bermaksud wire dari kunci pergi starter memang tak ada masalah lah. Tapi dia orang juga advise dah pasang relay kit lah. Pakai battery power, lebih banyak battery power pergi itu starter supaya boleh short dia. Okay, sekarang saya test lah boleh start ke tidak. Sekarang tak ada starter relay. Boleh start, tapi kadang-kadang tak boleh start. Biasanya kalau saya jalan satu masa, lepas saya berhenti dan start balik tak boleh start. Itulah. So test banyak kali yo. Sekarang pakai SLI dulu. Tengok macam mana. Okey, sudah sampai Magic SLI. Itu dia. Có sai gì? Cái starter Sakai suara kìa. Checking. Okey, ini starter relay kit yang baru lah. Sebab yang video part 1 saya punya starter relay wire putus kan. Sejak itu saya belum pasang balik. So dia kata lebih baik kita punya kereta Iswara Wira lebih baik pasang starter relay dan. So sekarang saya dah balik rumah, engine sudah panas. Biasanya timing macam ini dia tak boleh start lagi. Biasa lepas saya jalan panas dan dia tak boleh start lagi. So kita try dulu tengok. Kunci pun ada masalah. Try tengok. Okay, dah boleh crank lah. Tapi sebab dia panas bukan satu kali boleh. Okey lah, tak ada masalah lah. Biasanya engine panas, carburetor dia susah start sikit lah. Biasalah ini kita punya carburetor kan. Kalau sejuk memang satu kali boleh. Okey, ini starter relay kit ada satu fungsi lagi lah. Kalau betul-betul tak boleh start lagi, kita boleh buat bypass lah. Kalau tak ada relay, nak bypass kena masuk dalam starter, agak bahaya. So saya tunjuk you lah macam mana. So
So kita ambil pin 85 pergi 87. Bermaksud bateri power dia akan terus sampai ke starter. Sekarang kita kunci sampai on kita letak sampai on. Okay. So kita cucuk kita cucuk tengok. Cucuk satu kali saja dengan cara ini tak payah pusing kunci pun boleh start engine. Okay. Kita off terus. Dengan starter relay tak payah pusing kunci pun boleh start engine. Ok lah, kalau ini in case lah, untuk in case kalau betul-betul tak boleh start lagi. Kemudian kalau bypass pun tak boleh start, memang starter ada masalah. Bermaksud awak kena tolak kereta untuk startkan kereta. Itu apabila starter betul-betul mati lah. So tak boleh bypass lah, kena terus tolak kereta baru boleh start. Okay, ini cara untuk bypass lah. Starter memang no problem. Yalah, maybe kunci, wire kunci bagi starter memang kereta kita lemah sikit, kena tanpa relay lah. Relay dia tarik bateri power bagi starter. Ok lah, sekian sini lah video pendek-pendek. Alright, ini part 2 starter. Hopefully boleh settle lah. Ok, bye.